Boskango Oshamotai Paitongo Ganarugui Avani Bagino Oshamatayo Malkong Tanglashu Kesep Yate Kleinani Bagi Yaprenarka Traffic Police Day Transport Bedakte AMC Kurung Agulini Lama Kinaro Malkong Batak Jak Rokno Nor Jaka Abe Bakshuno Taking Rokbo Klai Jaka Parking Tayo Parking Kleinani Te Malkong Parking Tayo Malkong Park Klerogno Naitugui Amhaike Malkong Nor Jagitonka Abe Bakshuno Lama Kinaro Raidani Fataro Klai Bania Klai Tongnai Borokni Fal Nogrongno Bahaino MC ni Malkong Be Klaino Norjaka Logiwo Lama Shederi Banner Thepajak Bera Zagrogno Bahaino Norjaka Lama Kinani Tongka Shalo IPS Shudambi Karno Kobi Kubuni Traffic Tei MC ni Adong Rok Bahaino সেই পার্কিং এ আমরা এসপি ট্রাফিকের তরফ এবং ট্রান্সপোর্ট এবং এমসি তিন পক্ষ আমরা যৌথভাবে পূজার আগে যাতে এই রাস্তাটাতে ক্লিয়ার থাকে আনঅথরাইজ যাতে পার্কিং যারা আছে তাদেরকে আমরা অনেকবার আমরা অ্যাওয়ারনেস করছি এবং আমরা এটা পদক্ষেপ নিতেছি যাতে এই জনসাধারণের সুবিধা পূজাতে যাতে তাদের কোনো ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি না হয় এবং প্রপার जॉइंट एनफोर्समेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया है। हमारे साथ एएमसी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस भी है। हम चारों डिपार्टमेंट ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किया है। इसमें हम नो पार्किंग जोन्स में जो व्हीकल्स है उसको हटा रहे हैं और एएमसी इलीगल एनफोर्समेंट वगैरह को हटा रहे हैं। और इसमें हम लोग एक एफर्ट कर रहे हैं दुर्गा पूजा से पहले कि हम लोग कंजेशन को रोड एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर सकें। और जो दिन आ रहा है पूजा का उसके भी क्या रहेगा? नहीं, हम लोग कंटिन्यूसली ये करते रहेंगे पूजा तक और उसके बाद भी ये ड्राइव चालू रखेंगे।